Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita sambung hari ini task E yang you buat tadi. Okay, so this question is regarding equation straight line, coordinate geometry. So this topic quite wide because the scale of straight line can be asked in many topics, also in differentiations and so on. Okay, so the question is diagram shows a straight line QS with a circle with a center Q. Koordinat dia dah ada beri 6. Sambil you baca, you tengok ni, and a moving point P. So moving point P, so is about loci also, through point R, which pass through point R. So the moving point lalu dekat point R. Such point R lies on the straight line such as QR. The ratio of QR RS is 1 to 3. So ratio of QR and RS is 1 to 3. So the ratio here 1 part here, 3 parts here. Okay, so find the equation of straight line QS. Okay, so sebabkan equation of straight line QS dia lalu juga R, so the equation is just using the point QR and Q and R. So you tak perlu nak cari S punya point. So therefore straight line equation kita kena cari gradient dulu yang pertamanya. So gradient kita ada 7, 4, 6, 6. So cari gradient 4 minus 6 over 7 minus 6, which is kita dapat -2. Okay, so gradient -2 dan logik lah sebab turun ke bawah ni. Okay, then kita guna y minus y1 equal mx minus x1. So guna je koordinat dia. Tadi kita guna koordinat, tak kisah nak ambil koordinat P ke, nak ambil koordinat Q ke, nak ambil koordinat R. So ambil koordinat Q 6, 6. So 6 equals to -2 x minus 6. So you akan dapat -2x plus 12 plus 6. So jawapan akhir you dapat -2x plus 18. So ni you dapat equation QR. Okay, then dia kata koordinat S. So koordinat S ni dia dah beritahu ratio. So bila ratio you kena ingat koordinat S dia akan darab dengan ratio sebelah sana. Koordinat Q akan darab ratio sebelah sini. So yang tu you kena ingat. Okay. So then okay, and kita tengok dapat titik 7. Okay, so titik 7 tu dia punya titik in between. So 7, 4 ni adalah in between. So how we get 7? So we get 7 is by, tengok gambar dia, koordinat S darab dengan 1. So X untuk S tu darab dengan 1 tambah dengan koordinat Q, X dia 6 darab dengan 3, 6 darab dengan 3 divide by 1 plus 3. X plus 18 equals to 28, X equals to 10. Okay, so you tengok diagram dia logik tak? X dia 10. Logik. Okay. So then Y dia pula kita tengok 4 equals to, koordinat dia akan lalu 6 dengan 4. So apa yang darab dengan X darab dengan Y darab dengan 1, koordinat Y untuk S ni plus dengan
6 darab dengan 3. Kenapa 6? Sebab koordinat dia memang 6. X dia 6, Y dia pun 6. Okay. Then over with 1 plus 3 also equals to 4. Equals to 4. This is coordinate R in between. Okay. So, you akan dapat 16 equals to Y plus 18. So, Y equals to negative 2. So, logik ke koordinat dia negatif? Dia logik sebab duduk kat bawah. Okay. So, therefore, koordinat S is equals to negative 2. Okay. So, settle situ. Then, last sekali, dia minta equation of locus. Okay, so you kena ingat bila kita bincang equation of locus, okay, equation of locus dia ada kaitan dengan distance. Okay, kena ingat tu je, dia ada kaitan dengan distance. So kita nak cari equation of locus P ni, moving point dia dengan fixed point dia you kena tahu. Okay, so dia punya moving point dia adalah XY. Kenapa XY? Dia tak tetap. So, sebab tu dia dah ada ni. Okay, fixed point dia. Apa fixed point dia? Fixed point dia adalah 6. Okay, so fixed point dia adalah 6. So, you kena tahu distance between the moving point and the fixed point. Okay. So, distance moving point fixed point ini adalah sama juga dengan distance QR. Okay, so therefore kita cari distance of QR. So, distance QR is equals to 7 minus 6 square plus 4 minus 6 square. Then square root. Okay, so you akan dapat 1 plus 4 square root. You dapat square root of 5. Okay, so kita biar je square root of 5. So therefore kita punya moving point, kita gunakan balik moving point ni untuk cari distance dia. Okay, so sama saja. X minus 6 square plus dengan Y minus 6 square equals to dia punya distance. Dan square root bawa pergi sana jadi square. So akan jadi 5 lah. So kat sini you akan dapat X square minus 12X plus 36 plus Y square minus 12Y plus 36 equals to 5. So, you dapat X square plus Y square minus 12X minus 12Y plus 72 minus 5. Okay, so 72 minus 5. You dapat 67 and equals to 0. So, dah dapat dah. Okay, so itu kita punya soalan pertama. Jom kita tengok markah dapat mana. Okay, so for the first question, dia minta gradient tu, dia minta ni. Okay, so you akan dapat markah pada gradient dia tak dapat markah, dia tak bagi. Tapi bila you ganti titik tu dapat markah. Okay, so dapat markah kat sini dengan ganti semua ni betul dan jawapan akhir betul sebab markah dia 2 je. Okay, so then soalan yang kedua, you akan dapat markah you akan dapat markah. Okay, so dapat markah lah kat sini ni. Okay, dua-dua you buat dapat markah.
then jawapan akhir 1 markah. Okay, so itu. Kemudian the third question, you find the distance. Okay, you find the distance, 1 markah. Then after that, you masukkan dalam formula dan jawapan akhir another 2 marks. Masukkan dalam formula dan jawapan akhir 2 marks. So settle. That's untuk soalan pertama lah. Okay, so itu dulu.